Ana sa kapin 13 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa kapulisan sa probinsya sa Lanao del Norte atol sa managlahing operasyon nga ilang gilusad. Sa maong operasyon, usa ka sospek ang nadakpan. Ani ang report. Adlawng Lunes, nagpahigayon og foot patrol ang pipila ka mga personahe sa 2nd PMFC sa Lanao del Norte Provincial Police Office uban ng Maritime Police sa shoreline sa Barangay Sigayan, Sultan Naga, Dimaporo sa Lanao del Norte. Dinhe ilang namatikdan ang karton-karton sa giingong mga sigarilyo, rason nga ila kining gisubay og nakita ang bodega. Sa maong bodega, nasakmit ang anaa sa 286 ka mga karton sa sigarilyo nga giingong smuggled. Moabot sa kapin 11 million pesos ang kantidad niini. In coordination sa ato ang Bureau of Customs, nakita nga kato sila mga undocumented nga mga sigarilyo and allegedly smuggled. Sa susamang adlaw sa gihimong checkpoint sa Purok 1, Bansarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte, nasakmit sa otoridad nga nasa kapin 760,000 pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga anaa sa sakyanan. Dakpan ang 41 anyos nga driver sa mong sakyanan nga gikan pa sa Zamboanga City. Samtang pasado alas 3:30 sa hapon sa susamang adlaw, nakadawat og impormasyon gikan sa sibilyan ng otoridad sa mga smuggled nga sigarilyo nga gibilin sa dalan. Gilayong giaksyonan sa otoridad og na-recover ang dili moubos sa 19 ka karton sa smuggled nga sigarilyo sa Barangay Sugod, Sultan Naga, Dimaporo. Sigon sa otoridad, moabot kini sa 1.72 million pesos ang kantidad niini. Kining smuggled cigarette manggod ang anong ato kining gitutukan usab nga though dili ang PNP kaning lead agency gyud niini, but we are supporting our Bureau of Customs sa pagsikop, pangdakop, pag-confiscate ining mga smuggled cigarette kay atong ginalantaw nga dako kini nga epekto sa ekonomiya. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.